Halo guys. Jangan dipencet. Halo. Ya bilang halo Oke. guys. Halo guys. Hari ini Mama mau hati rambut kemana? Let's go. Yang kedua apa satu? Dok. Hah? Dok. Dua? Ya. Oke. Udah makan belum? Belum. Belum. Kamari anak cantik apa jelek? Ini udah benar. Kamari anak cantik apa jelek? Jelek. Hah? Kalau udah gede mau jadi apa? Hah? Mau jadi model? Apa mau jadi kayak Mama Jen? Saya Mama Jen. Oke, Mama Jen. Oke. Mereka kawan apa? Maya suka warna pink. Iya. Oh. Really? Boleh. Maya anaknya siapa? Anak Mama. Mama siapa? Mama Jen. Oh, gitu. Mama jelek. Hah?